Ikaw na. Ikaw na. Ora may wing onzo. Guys, first dish na to is aglio olio pasta. So for sharing na siya, and then after na is ano na ko ba ng mga dish. Ha? Napatay main dish, natay salad, o naputay sides. Yeah. It's porter. Roasted chicken. Sa mga part. Thigh or leg? Thigh. Okay. Ikaw, thigh or leg? Ha? Ikaw chicken. Okay. Thigh. Karos lang ako. Ikaw? Ha? Ay, sige ka na. Kani? Sige. Ani na lang. Duwagan ako pasta ni Herm. Yeah. Lami. Dami? Salad. Sige lang. Thai salad. Okay lang. Ano to? So, thank you so much. Kompleto naman yun. So, fine dining salad restaurant. ani kay ang manok, na-try ninyo manok. Kami ang sige, girap ni gamit ni mo rub. Napatay sides o garlic, potatoes. Kani, murag namin siguro may. Kanang gamit ka ano. Kani. Well, thank you so much for the wonderful dinner. Tor. Thank you. Okay. Diba? Mangila. Alada. Kakablo mo to, nani. Ang dessert ba kay gamay lang siya kay dugay kay nako ni buhat jud. Saan jud? Budi sina ko ni buhat na dessert. Wish granted. Wish granted, sir. Happy Valentine's Day. At sa mo sa dinner. Speechless. Kar, musa mo sa dinner. Di Gladys ang speechless. Ano lang ako. Perfect. Thank you Ikaw, for the ma'am. meal. Approve.